जियारते पाक जियारते तो गहीन राते रौजा होते खादेन के हुक्म हलो से नहे खादेन आमार इच्छा सकल के बलो इस्लाम शून्य आछे ओखाने इस्लाम के आबाद करार जन्य मोइनुद्दीन नामे एकजन एसेছে ताके डेके बोलो आमार कथा हाँ बाबू बाबू गो हिंदुस्ताने और ताहार साथे मुसलमान जाबे तो 40 जने ताहार साथे मुसलमान जाबे तो 40 जने और जाबे जे 40 जने যখন ভাবেতে এলো আর ময়ূরী চিস্তি সঞ্জরীকে খুঁজে তখন বলিল তো শোনো বাবা ময়ূরী নবীজির হুকুমেতে আজ তুমি রওনা হও সুদূর হিন্দুস্তানেতে আজ তুমি রওনা হও सुदूर हिंदुस्तानेते देखो दुखेर विषय ये सत्य कथा किन्तु बेशिरभाग मानुष এই ওয়াজ করে না এবং এই ওয়াজ শুনে না তারা শুনেও না আর তারা এই ওয়াজ করতেও দেয় না যে তাই সত্য সব সময় চাপা দিয়ে রেখে দিয়েছে তাহলে আমার নবীজি পাঠিয়েছেন আমার খাজা বাবাকে যদি অমান্য করা হয় আমার নবী পাককে অমান্য করা হয় আর নবীকে অমান্য করা মানে আল্লাহকে অমান্য করা এরা জানে না যারা আল্লাহকে অমান্য করছে খাজা বাবার দরবারে যদি জিয়ারত করতে যাওয়া হয় বলে শিরক হয়ে যাবে ও চিন্তা করুন और दीने नाबाद छोड़ने और कलम भरे अब्दुल करीम बोलते अजला दिले और मौला अली खुदा अल्लाह सब नाचছে आकाशे नाचছে বাতাসে नाचছে আর এই জমিনও নাচছে তবে তাই কেমন করে করবে তাজি ভেবে नहीं পায় 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 কেমন করে করবে তাজি ভেবে नहीं পায়
सुनो सुनो गिरा कर जो उठाता है जो भूखे को खिलाता है जो भूखे को खिलाता है जो सूरज को उगाता है जो आलम का उगाता है जो बिछड़ों को मिलाता है उसे फना करता है फना करता है बंधु को वो फिर जिंदा